नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो ओडिशार समस्त जॉब आशायी पिला मानक पई गोटे बहुत बड़ खुशीर खबर पूर्वर आपण मानक मु जो जीडीएस बा ग्रामीण डाकसेवक वैकेंसी आसवाई सर्ट नोटिफिकेशन टी आसला से विषय आम पूर्ववर्ती भिडियो आलोचना करूँ जो थे आपण मानकर जीडीएस बा ग्रामीण डाकसेवक जो जनवरी मासर शेड्यूल 1 वैकेंसी आसवा पर थिला तार डेट आपण मानकर जनवरी 20 तारिख रु आरंभ हो बोली सर्ट नोटिस रे आपण मानकर पब्लिश होता। बर्तमान देखो आउ गोटे बहुत बड़ इंपोर्टाट अपडेट आसी जोटा कि आपण मानकर बहुत सारा कमेंट मध्य थिला जे चलित वर्ष जीडीएस रो जो फास्ट वैकेंसी आसवाई जाऊँगी एथिरे टोटाल वैकेंसी केते रहिबो ता सहित आम ओडिशार जो पिला माने आवेदन करेंगे तो तापाई आपण मानकर टोटाल वैकेंसी केते रही तेणु आसतु से नहीं गोटे बहुत बड़ इंपोर्टाट अपडेट आसी जाइए से विषय डिटेल्स आलोचना करवा ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट करदेवे। तो देखो आमर वर्तमान जीडीएस बा ग्रामीण डाकसेवक जोटा कि रही एथिरे आपण मानकु जॉइन करिया पई हेले बिना कोनोसी एग्जाम रे केवल 10th क्लास रो जदि आपण मानकर मार्क टिके भलो अछि ताले आपण माने या पई आवेदन करि परिबे। तेणु एथिरे आवेदन करिया पई सर्वनिम्न बयस सीमा जोटा कि 18 वर्ष रही तेणु 18 रु आपण माने जोटा कि मिनिमम एज रही 18 वर्ष थिले आपण माने या पई आवेदन करिवे। तो क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन मात्र आपण माने 10th पास करथिबा दरकार। तेणु बहुत जन पिलांकर कमेंट बहुत सारा आसुला जे आमे कोन डिस्ट्रिक्ट रे अप्लाई करिवु आमर कोनथरे अप्लाई करे आमर हेई परिबो ता पूर्वरु देखंतु जो लिस्ट वर्तमान आसीची शॉर्ट लिस्ट आपण मानकर वैकेंसी प्रत्येक स्टेट रो जो वैकेंसी रही आम ऑल ओडिशा रे जो 23टी सर्कल रही तो प्रत्येक सर्कल जाकि वैकेंसी वर्तमान पब्लिश होती। तेणु आसतु देखा प्रथम आमर केते टोटाल वैकेंसी रही तो से वैकेंसी उपरे जदि आमे कथा हबा ताले देखंतु तो देखि पारथुबे जोटा कि आपण मानकर फाइनल वैकेंसी टू बी नोटिफाइड इन शेड्यूल जनवरी 2024 अर्थात जनवरी 2024 जो वैकेंसी वर्तमान आसूची तार टोटाल सर्कल जतेटी रही से सर्कल वाइज आपण मानक लिस्ट ये पब्लिश होती। तो जदि आपण माने देखिए टोटाल ऑल इंडिया रे टोटाल वैकेंसी रही 28,740 या सहित आम ओडिशा रे जदि वैकेंसी देखिबा देखंतु ओडिशा सर्कल पई 1191टी वैकेंसी रही जोटा कि आम एक्सपेक्ट करूँ 1500 रु 2000 भितर आसबार थिला तो पाखापाखि 1191टी वैकेंसी वर्तमान जाकि सर्कल तरफ रिलीज करा जायछि। तेणु 1191टी वैकेंसी पई वर्तमान आपण मानकर ऑनलाइन आवेदन आरंभ होबो। तेणु ऑनलाइन आवेदन रो जो डेट टी रही हेडा देखंतु जोटा कि आपण मानकर आवेदन होबो तो सेटा रही 20 जनवरी ठारू 4 फेब्रुआरी पर्यंत आपण मानकर एप्लिकेशन टी ऑनलाइन ले होबो एवं आपण माने एठी आवेदन करिवे। ता सहित देखंतु आ जो 1100 रु ऊर्ध्व जो वैकेंसी टी आछि तो यही वैकेंसी आउ एक्सटेंड होबो कि नहीं देखो फाइनल एप्रूवाल पाई आपण मानकर 3 तारिख थिला हुए तो यही वैकेंसी आपण मानकर से समान रही पारे नले हुए तो आउ किछि चेंजेस मध्य हेई पारे किंतु जेतेबेले फाइनल आपण मानकर जो नोटिफिकेशन टी आसीबो जोटा कि 15 तारिख पर आपण माने नोटिफिकेशन देखिया पाई पाइबे। तेणु डिस्ट्रिक्ट वाइज केते कोन वैकेंसी रहिबो आमर सेटा आपण माने देखि पारिबे जोटा कि आपण मानकर आमर ओडिसा रो जो डिवीजन गुडी को रही तो से डिवीजन वाइज आपण मानकर वैकेंसी आसीबो। तो वैकेंसी आसिला परे आपण माने देखंतु जीडीएस रो ऑफिशियल पोर्टल जोटा कि रही जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट यही पोर्टल आपण मानकर डिटेल्स नोटिफिकेशन आसीबो। तो ये नोटिफिकेशन अनुसार आपण मानकर आवेदन होबो एवं आवेदन करिया पई हेले हमरो एससी एसटी यूआर एवं वुमेन मानक पई एटी आपण मानकर फ्री रहिबो केवल यूआर कैटेगरी जो माने रहिचंती बॉयज सेही मानक पई बा आपण मानकर एटी 100 टंका पड़िबो एवं ओबीसी जो माने रहिचंती से मानकु एटी 100 टंका देई रजिस्ट्रेशन करिया पई पड़िबो। तेणु यार डिटेल्स नोटिफिकेशन आसीबा पूर्वरु आपण मानक पई किछि इंपोर्टेंट अपडेट पूर्व वीडियो रे मध्ये मु कहितली जे जेतेबेले आपण मानकर कट ऑफ जाए हमरो कट ऑफ कथा जदि आमे देखिबा तो वैकेंसी ऊपर डिपेंड करे जेहेतु वैकेंसी आपण मानकर 1100 रु ऊर्ध्व वैकेंसी अछि ताले आगो थर जो कट ऑफ टी जाइतिला पाखापाखि से समान कट ऑफ जीवो कारण आरो थरर जो आपण मानकर देखंतु आगो थरर जो थिला हमरो वैकेंसी सेतरे देखंतु आम ओडिसा रे जो वैकेंसी टी थिला 1101 टी वैकेंसी थिला ता भितरु आपण मानकर कैटेगरी वाइज एठी आपण मानकर देखि पारुथबे यूआर कैटेगरी रे आपण मानकर टोटल वैकेंसी थिला 478 टी सेही बळी ओबीसी रे आपण मानकर थिला 115 टी
এবং এসসিরে 163টি, এসটি ক্ୟାଟେଗୋରିର 234ଟି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭେକେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 96ଟି ଥିଲା, ତ ପାଖାପାଖି 100ଟି ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଆପଣ ଯଦି ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଆର୍ରେ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ଟି ଯାଇଥାଏ ତାଠୁ 2ରୁ 3% କମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇକି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ଟି ଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯଦି କଥା ହେବା, ତ କଟ୍ ଅଫ୍ ଭିତରେ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁଟାକି 85ରୁ ଏଭଭ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ 85 ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ ସ୍କୋର୍ ନୁହେଁ, ୟାଠୁ ଅଧିକ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 88, 89 ଏମିତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇକି ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମର ଓବିସି, ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି ପାଖାପାଖି ସମାନ କଟ୍ ଅଫ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 85+ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ଟା ଯିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର PWD ରହିଛି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ବହୁ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଡିଏସ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ PGDCA ହେଉ ବା DCA ହେଉ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁମାନେ ବାହାର କରିବେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି କ୍ୟାଟେଗୋରି, ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଏବଂ OBC ଏହି 3 କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ସବମିସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ରେଡ଼ି କରିଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ, ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଏନ୍ ହେବେ। କାରଣ ଜିଡିଏସ୍ ଯେତେବେଳେ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିବ, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପକାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର 100% ଟିକେ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଇଏର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 400ରୁ 500 ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ପିଲା ଯାହାକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଇନାଲ୍ ଜଏନିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ହେବ, ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବି। ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।